दक्षिण गोयच्या एफडीए पंगडान साश्टी तालुक्यात अन्न व्यवसाय आस्थापनांनी नितळसाण परिस्थिती तपासपा खातीर 2 मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आनी एका रेस्टॉरंटाची पळोवणी केली। पहिले युनिट एक बेकरी जी अस्वच्छ परिस्थितीत आशिल्ली। कामगारांचे सॅनिटरी कार्ड आनी किट नियंत्रण दाखलो तयार करपाक एफबीओ अपेक्षित आसलो। बेकरीक कामकाज बंद करून अनुपालन सादर करपाचे निर्देश दिले। चिप्स उत्पादनात वांटो घेतिल्लो दुसरो युनिटात सगळ्या खावपाच्या वस्तूंनी योग्य लेबलांचो उणाव आशिल्लो आनी पयली शिटकावणी दिवन लेगीत हे युनिट वैध परवानो नासतना कार्यरत आशिल्ले। 20,000 रुपया मोलाच्यो वस्तू नष्ट करपा खातीर जप्त केल्यो आनी परवाने मेळना तो मेरेन एफबीओ कामकाज बंद करपाक सांगले। मडगांव मार्केटांतल्या एका रेस्टॉरंटाची पळोवणी केली आनी ताची स्थिती वायट आशिल्ल्याचे दिसून आयले। तांचेय कामकाज बंद करपाचो आदेश दिला। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।